réellement. De verdade que o Senhor nos ajude. Call upon Brother Perigrino. Je vais appeler frère Perigrino, Kande Vou chamar o from irmão Angola, Perigrino, venant d'Angola, vindo de Angola, to come for the word of God venir pour la parole de Dieu, para vir com a palavra de Deus for 50 minutes. 50. pour 50 minutes. por 50 minutos. Brother Richard? Je parle en français. Je vais prêcher en français. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Saúdo-vos a todos no nome precioso de Jesus Cristo. Nous remercions le Seigneur ce moment We thank the Lord at this moment Nos agradecemos ao Senhor neste momento pour le privilège qu'il vient de nous donner, for the privilege that He has given us, pelo privilégio que nos foi dado que nous soyons ensemble. that we may be together. para nós estarmos juntos. Mes frères bien-aimés, My beloved brothers, Meus merci les irmãos frères amados, qui y ont organisé I thank the brother who have organized this agradeço os irmãos que qui nous organizaram ont invités d'être ici. and the brothers who have invited us to be here. e que nos convidaram para Beaucoup estarmos de aqui. pensées qui ont été émises. The door for we. Il y a beaucoup de paroles qui ont été parlées. And many words have been spoken. Muitas palavras já foram ditas. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu qui ont passé avant moi. May the Lord bless all the men of God that came before me. Que Que o Dieu Senhor bénisse abençoe todos os richement. homens que já passaram antes de mim. May God bless you richly. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de camp. Somebody spoke about the camp. About the camp. Alguém já falou sobre campo, Camps, yeah. Dos campos. dos campos. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de camp. Yeah, there is somebody who spoke about the Alguém camps. já falou dos campos. J'aimerais ajouter quelque chose que William Branham répond à cela, à ces camps. I would like to add something which Brother Branham has answered to that. Il Eu dit gostaria de ceci aumentar dans algo la para prédication, He says this in the preaching, E é assim também na pregação. l'amour divin. divine love, O amor divino. Prêché le 15 avril 1961. preached the 15th April 1951, 61. Pregado no dia 25 de abril de 1961. Cet homme a dit, This man said, Esse homem disse, paragraph 26, parágrafo 26. je suis dit, nous allons former un petit cercle. Il dit ça à William Branham. and he said to William Branham, we're going to make a small circle. Nous allons former un petit cercle We're going to make a small Vamos circle, fazer et pequeno vous círculo. mettez dehors de notre cercle. and you stand as outside of our circle. E Ele vocês diz essa ficam por William fora Branham. do nosso círculo. You are saying that to William Branham. Nous allons former dizer notre isso a petit William Branham. cercle We're going to form a small Nós circle vamos formar pequeno et nous círculo. te mettons dehors. and we put you outside of our Vamos te pôr de circle. fora do nosso Frère círculo. Branham répond, Brother Branham answered. O irmão Branham moi respondeu. je vais former un petit cercle, Brother Branham answered and said, I'm going to je make vais a vous inclure là-dedans. Alléluia. Brother Branham said, I'm going to make a small circle and I'm going to include everyone inside. E ele respondeu, também vou fazer pequeno círculo e vou vos incluir a todos neste círculo. Ça c'est ce que nous allons faire. And this is what we're going to E isso é o que say. devemos fazer. Si quelqu'un fait un petit cercle If somebody make a small Se circle alguém fizer pequeno círculo et qu'il nous inclut, il nous exclut, and he exclude e us, eles nos excluem, nous allons faire un grand cercle. and we're going to make a bigger circle nós vamos fazer círculo maior Nous allons les mettre dedans. and we're going to include everyone inside. nós vamos colocar todo mundo por dentro. Mes frères bien-aimés, Beloved brothers, Meus irmãos amados, j'aimerais commencer par Habakkuk chapitre 3. I'd like to begin by Habakkuk chapter 3, gostaria de começar no livro de Abacuque, capítulo 3, Verset 2. verse 2. versículo 2. Là, la Bible dit ceci. The Bible says this, L'Éternel, the Lord, j'ai entendu ce que tu as annoncé. I've heard what you have announced. Eu ouvi o que anunciaste, Je suis saisi de crainte. I'm taken by fear. Alléluia. J'ai entendu ce que tu as annoncé. I've heard what you have announced. tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações.
Ok. J'ai entendu ce que tu as annoncé. I've heard what you have announced, Tenho ouvido, Senhor, as tuas Je suis declarações saisi de crainte. and I'm taken by fear. e me sinto alarmado. Aujourd'hui, Dieu parle. Today, God speaks, Hoje Deus fala Et les gens ne sont pas saisis de crainte. and people are not held by fear. e as pessoas não morrem. Il est écrit dans Ésaïe, nous connaissons cela 53. It is written in Isaiah. We know that Isaiah 53. Está escrito em Isaías 53, nós sabemos como é que está. Le verset 1. Verse 1. Versículo 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Who had believed what has been announced to us? Quem que acreditou no que nos foi anunciado? Et qui a reconnu les bras de l'Éternel? And who has acknowledged the hand of the Lord? E quem reconheceu a mão do Senhor? Il s'agit de l'annonce. It's about the É announcement. sobre o Là, je anúncio. vais parler de l'annonce. I'm going to talk about the announcement. Vou falar aussi, sobre o c'est l'annonce. anúncio. Je montrerai ça. The message is the announcement. I'm going to show it. Que A dans palavra é um anúncio, eu vou mostrar aqui. Romains chapitre 14, chapitre 10. Because in Romans chapter 10, Romains chapitre 10, Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verset 14. verse 14, La versículo Bible dit 14. ceci. the Bible says A this. palavra diz assim: Comment donc invoqueront-ils à celui à qui ils n'ont pas cru? How shall they invoke to whom that they have not believed, in whom they haven't believed? Como porém invocarão aquele em quem não creram? Et comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? And how can they hear from whom they did not hear, heard it speaking? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? And how can they hear if there is no one that is preaching? E como ouvirão se não há quem pregue? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? And how they shall preach except they be sent? E como pregarão se não forem enviados? Écoutez, selon qu'il est écrit, As it is written, Como está escrito: qu'ils sont beaux and it is good, how beautiful, les pieds qui annoncent. how beautiful are the feet of them that announce. C'est Quão toujours formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? It's about announcing. É sobre anunciar. Descendons au verset 17. And we go to verse E 17. vamos para o versículo 17. Dans ma version, il est écrit, In my version, it is said, Na minha la versão está foi escrito: vient de ceux qu'on écoute le message. the faith comes of what they Le message. La foi vient de ceux qu'on écoute le message. the faith comes by hearing the E message. assim a fé vem pela pregação. Et le message est l'annonce de Christ. And the message is the announcement of Christ. E a pregação pela palavra de Cristo. Ça, c'est la vérité. This is the truth. Essa é La a foi vient de verdade. ceux qu'on écoute le And message. faith comes by hearing the A message. fé vem de ouvir a Et palavra. le message est l'annonce de Christ. And the message about Christ is the announcement of Christ. E a mensagem do anúncio de Cristo. Jésus-Christ est Dieu. Jesus Christ is God. Jesus Cristo é Deus. Ça aussi, ce sont des choses qu'on a restaurées. And these are the things among which has been restored. E essa é uma das coisas que foram restauradas. Parce que beaucoup de gens, ils ont avec toujours les trois dieux. Because other people, they still have three gods. Il y Porque muitas pessoas ainda il têm y avait três un deuses. père qui avait la barbe blanche. There was the father. We had a long beard which was white. Alguns pensam que nós temos o pai que tem uma barba grande. É branca. É barba branca que estou falando. Barba branca. E o filho le fils qui a la barbe noire. And the son with a black beard. E o filho que tem a barba preta. Et le Saint-Esprit, selon eux, c'est une colombe. And the Holy Spirit, after them, it is a dove. E o Espírito Santo depois deles é uma dove. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, The Jehovah of the Old Testament, le Jéhovah, Jehovah, De Jeová, o Jeová do Velho Testamento. c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. is Jesus Christ in the New É Testament. o Jesus Cristo no Novo Testamento. É português? Quer ajudar a irmã? Yeah, tá bem, pode chegar, não tem problema. Ok.
Nous continuons. We continue. Jéhovah de l'Ancien Testament, I said Jehovah of the Old Testament. parce que c'est Dizia écrit, Jeová do Antigo Testamento. c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22. It is written in Revelation chapter 22, Está escrito no Apocalipse capítulo 22, Commençons au verset 3. verse 3. começando no verso Je 3. parle un peu seulement de la divinité, vous connaissez cela. I only speak about the Godhead, you know about that. Estou a falar um pouco sobre a divindade, vocês sabem disso. Je lirai seulement 2 versets. I shall read 2 verses. Só vou ler Des dois livres, disons, des versículos. livres. Il n'y Two. aura Dos plus livres. d'anathème, verset 3. Verse 3 of chapter 22. And there shall be no more curse. Apocalipse Chapter 22, 22, verset 3. 22, 3. Non, vraiment, j'ai malédissant. Não haverá mais a maldição. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Which verset? Verset 3. Verse 3. And there shall be no more curse, but the throne of God, of the Lamb, shall be in it. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará lá, e os seus servos adorarão. Et ses serviteurs le serviront. And his servants shall serve him. On parle d'un seul trône, They're speaking about one Se throne, falar de só trono, mais de Dieu et de l'agneau. but of God and the Lamb. mas de Deus e do Cordeiro. Dieu et l'agneau n'ont qu'un seul trône. God and the Lamb have only one throne. Deus e o Cordeiro têm só trono. Non seulement cela, ils n'ont qu'une seule face. They have only one face. Não é só isso, mas também só tem uma só cara. Parce que là, Uma face. parce que ses serviteurs verront sa face. Because it says his servant will see his face in singular. Porque Ils n'ont está qu'un dito seul que nom. os Ils n'ont servos qu'un seul verão só nom. a sua face. And he has got only one name. Ele tem só nome, Et nome son somente. nom sera sur leur front. And his name, that is verse E Verset 4. verse 4. And they shall see his face, and his name, he has got one name, shall be in their foreheads. o seu nome estará escrito na testa de cada Amen. Amen. Amém. Dieu et l'agneau ne sont pas différents. God and the Lamb are not different. C'est la même Deus e o personne. Cordeiro It's the same person. é a mesma pessoa. Jean chapitre 20, John chapter 20, João capítulo 20, verset 26, la Bible dit, verse 26, the Bible says, verso 26, a Bíblia diz. vous êtes là? yes. Jean 20, 26. John chapter 20, verse 26. João 20, 26. La Bible dit 8 jours après, And the Bible says after 80 days again, A Bíblia diz 8 dias depois, les disciples de Jésus étaient réunis de nouveau à la maison, dans la maison. his disciples were within, e os discípulos estavam juntos novamente numa casa Et Thomas se trouvait avec eux. and Thomas was with them. e Tomás estava com ele também. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Then came Jesus. The doors were being shut and stood in the midst and said, peace be unto you. Jesus surgiu, as portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, no meio dele disse: a paz seja com vocês. Verset 27 très important. And verse 27, very important. Puis il dit à Thomas, 27 é importante. Then said he to Thomas, Pois disse a Tomás: avance ici ton doigt et regarde mes mains. and come here and check my hand. venha aqui e olhe em minhas mãos. Quand Thomas vit ça, verset 28, And verse 28, and Thomas answered and said unto him, E Tomás ter visto isso no verso 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. and Thomas answered unto him and said, my Lord and my God. Tomás respondeu, disse: meu Senhor e meu Deus. Thomas était un juif. Hein? And Thomas was a Jew. Un juif ne peut pas appeler toute
toute personne Dieu. A Jew cannot call anything God, era judeu. anyone God. Quand E o il a judeu vu não cela, pode chamar- When he saw that, Quando ele viu isso, mon Seigneur he said, My Lord meu Senhor et mon Dieu. and my God. meu Deus. Verset 29. Verse 29, Verso 29. Parce que tu m'as vu et tu as cru. because you have seen men and you believe. Que tu me viste e você creu. Heureux ceux qui croient, heureux ceux-là qui n'ont pas vu et qui ont cru. Blessed are they that have not seen, yet they believed. Bem-aventurados são aqueles que creem sem, portanto, ver. Ces personnes-là, c'est nous. Essas And pessoas those somos persons, nós. those people are us. Maintenant, rentrons dans le rétablissement. Now let us go into the restoration. Agora voltemos no Joel chapter 1. J'aimerais rentrer dans chapitre 1. I would like to go back to chapter 1 Parce que chapitre 2, le frère en avait déjà Quero parlé. voltar. Chapitre because chapter 2 brothers already spoke. Dois dos irmãos já falaram. Verset 2. Verse 2, chapter 1 of Joel, Écoutez verse 2. ceci, Verso vieillard. 2. Écoutez ceci, vieillard. Tu peux lire tout. Verso Ah, je peux lire le tout. Hein. Ouais, le tout, le Écoutez verset. ceci, vieillard, prêtez l'oreille. Tous, habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé dans votre temps ou du temps de vos pères? Amen. Hear this, you old men, and give your all you inhabitants of the land, has this been in your days, or even in the days of your fathers? Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante a este? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Verse 3, tell you your children of it, and let your children tell their children, and their children, another generation to come. Verso 3. Conte aos seus filhos o que aconteceu e que os seus filhos contem aos seus filhos deles. Transmite esta história de geração em geração. Si aujourd'hui les gens n'entendent pas la restauration, If the people today do not listen, Se hoje o povo não escuta, they're not waiting for expecting the se hoje o restoration, povo não escuta a ou restauração, ne croient pas la restauration, or they don't believe in the ou restoration, não creem na restauração, c'est parce qu'on ne les avait pas répétés de génération en génération. it's because they were not taught from generation to é generation. porque não lhes foram repetidas de geração Il em fallait qu'ils soient répétés. C'est qu'à laisser les gazans à cette oreille-là dévorer. It was for them to be repeated that what the locusts have left, the palmerworm have Era devoured. preciso lhes repetir que aquilo que deixou o gafanhoto a lacusta comeu. Mais ils n'ont pas répété cela. But they did not tell it to their generation. Não repetiram desta Et quand nous forma. venons pas avec le message de restauration, And when we come about with the message of restoration, Quando nós viemos sem a mensagem de restauração, ça paraît comme une histoire nouvelle. and it appears as a new story. isso aparece como uma história nova. Le chapitre 2 dit, That the reason why chapter 2 of Joel said Por ces isso no années-là, capítulo 2 that I will replace those eu years. restaurarei estes anos. remarquez que la Bible dit, vous mangerez, verset 26, hein, Read verse 26 of Joel chapter 2, that you shall eat. Vês que a Bíblia disse no verso 26, vocês comerão. mais si quelqu'un mange, la Bible pouvait dire, et vous n'aurez plus faim. And the Bible could say, if somebody, the Bible could say that, and you shall not hunger. Mas se realmente alguém come, a Bíblia poderia dizer, não terá mais fome. Mais la Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. And the Bible carries on saying that, and my people shall never be in Mas confusion. a Bíblia declara, disse, e meu povo nunca mais estará na confusão. Parce que cette nourriture, c'est la nourriture spirituelle. And think that this food is a spiritual food. Porque essa comida é uma comida espiritual. Quand le peuple mangera, When the people shall eat, Quando o povo comerá, le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. be in confusion. o povo nunca estará mais na confusão. Et c'est quand la confusion sera partie, And when the confusion shall be E gone, quando a confusão la desaparecerá, Bible dit au verset 28, and verse 28, the a Bible Bíblia says, diz no verso 28, après cela, and after that, depois disso, afterwards, após de quê? après que la confusion
est parti. After the confusion has been gone Depois que a or has confusão, left, depois que a confusão desaparece, Que c'est là que je répandrai mon esprit. then I shall pour out my spirit Sur toute chair. on all o flesh. Espírito subitamente. Alléluia. Amen. Frère Branham, Malachie 4, je rentre dans Malachie 4. Malachi chapter 4. I go back to Malachi chapter 4. Malaquias capítulo Des 4, fois, volto nous no luttons Malaquias 4. avec des frères pentecôtistes. Sometimes we fight with Pentecostal brothers Às vezes discutimos com irmãos pentecostais Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous devons dire. but because ourselves do not know what we're going to porque say. nós próprios não sabemos o que lhes dizer. Mais si nous savons ce que nous devons les dire, If we know what we have to say, Mas se nós sabemos o que nós vamos lhes dizer, ils vont fermer leur bouche pour toujours. they're going to shut their mouth for deveriam good. calar suas bocas para sempre. Il y a des Élie là-bas dans Malachie 4. There are two elect in Malachi chapter Há 4. 12 Elias lá no livro de Malaquias 4. Et le premier Élie, And the first Elijah, E o primeiro Elias, si nous voulons connaître son ministère if we want to know his vamos ministry, conhecer o seu ministério. est lié avec un verbe. his ministry is linked with a verb. O seu ministério está ligado com um verbo. Ah, le verbe est préparé. The verb prepare. O verbo preparar. Quand on parle d'Élie, le premier Élie qui est Jean-Baptiste, If they talk about it, first Elijah, who was John the Baptist, Quando se fala de Elias, o primeiro Elias que é João Batista, même dans Malachie 3, even in Malachi chapter 3, mesmo em Malaquias capítulo on dirait 3, seulement j'enverrai mon messager devant moi say, I'll send my messenger before me, vamos ouvir, enviarei o meu et il mensageiro préparera le chemin. and he shall prepare the way before me. preparará o meu Soudain, caminho. le Seigneur entrera dans son temps. Suddenly the Lord shall enter in his temple. Subitamente o Senhor virá. Il Ele y a le verbe préparé. There is a verb tem prepare. lá o verbo Si nous preparar. allons dans Luc chapitre 1, If we go in Luke chapter Se 1, nós vamos em Lucas capítulo quand on 1, parle encore de Jean-Baptiste, and when John the Baptist is vamos mentioned, ao encontro do João le Batista, même verbe préparé revient. the same verb prepare o appears mesmo, again. o mesmo Apa- verbo À preparar part, vem de il novo. ramènera le cœur After that, he shall bring the heart Para além de retornar os corações, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. that he may prepare unto the Lord a world, a people ready. a fim de preparar ao Senhor um povo bem Quand on disposto. parle d'Élie et qu'il est lié avec le verbe préparer, And when they talk about Elijah, who's linked to the verb prepare, Quando se fala de Elias e está ligado com o verbo preparar, là il ne se traite pas de William Branham. and that is not about William Branham, lá não se trata de William Mais Branham, l'Élie de William Branham, but Elijah of William Branham mas Elias de William il est Branham lié avec le verbe rétablir. is linked to the verb está restore. ligado com o verbo restabelecer, restaurar. Et il est lié avec le verbe restaurer. Is linked to the verb restore. Está ligado com o verbo restaurar. C'est pourquoi quand nous allons dans Marc chapitre 9, That's the reason why when we go into Mark chapter Por 9 isso, quando vamos em Marcos capítulo 9, d'abord au verset 11, to verse 11, no j'aimerais que verso nous puissions 11, voir cela pour ne pas parler comme cela. I'd like us to read it before. Marc chapitre eu 11, queria Mark que chapter, possamos ver isso. Mark chapter, 9 plutôt, 9. Mark chapter 9, Verset 11. Marcos Verse 11. capítulo 9, versículo Les 11. disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Mark chapter 9 verse 11, and they asked him, saying, why say the scribe that Elias must first come? Marcos capítulo 9, verso 11. Então eles perguntaram a Jesus por que os mestres da lei afirmam que é necessário que ele volte antes que o Cristo venha. Verset 12 dit, Verse 12 says, il leur Versículo 12 répondit, disse: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. and he answered and said, Elijah, and he told them, Elias very cometh first and restoreth all things. Jesus respondeu: de facto, Elias virá primeiro para restaurar tudo.
Amen. Amen. Amém. Quand vous voyez Élie lié avec le verbe restaurer, When you see Elijah linked with the verb restore, Quando ver Elia ligado com o verbo on ne peut pas restaurar, parler de Jean-Baptiste. we cannot talk about John Baptist here. não pode se falar de João Parce Batista. qu'avant Jean-Baptiste, Because before John the Baptist, Antes de João rien Batista, n'était établi. nothing has been established. nada tinha sido restored. estabelecido. Estabelecido. Non, rétabli, établi, je parle. Nothing has been established. Nada Ok. tinha sido estabelecido. Mais pour que ça soit dérangé, For it to be disturbed, Antes, para que seja confundido, après que Jean-Baptiste puisse venir rétablir. so that John the Baptist may come and restore. é depois que o João Batista ou Elia venha restaurar. L'église était établie totalement après Jean-Baptiste. A The igreja, church has been restored completely after John the a Baptist. igreja foi estabelecida totalmente depois da vinda de João Batista. Mais qu'est-ce qui a été établi? And what has been established? Mas o que foi estabelecido? Si nous ne savons pas ce qui a été établi, If we do not know what has been Se established, não sabemos o que foi estabelecido, nous ne saurons pas aussi ce qui sera rétabli. and we will not know as well what is going to be não restored. saberemos o que será restaurado. Ce qui était établi, il y avait seulement deux choses. What has been established about two O things. que foi estabelecido só foram duas coisas: C'était la parole et la vérité. It was the word La and the parole et truth. l'esprit. Oh, the word and the spirit. era a palavra That's all. e o Espírito. Só Ce sont les deux choses que Dieu travaille. These are two things that God works with. são essas duas coisas que Deus trabalha com ele. Même depuis le commencement, From the beginning, la création ne pouvait pas avoir lieu Mesmo the creation desde could o not princípio, take place a criação não poderia ver Deus. si les deux choses n'étaient pas réunies. if two things were not gathered. A criação não poderia acontecer se duas coisas não fossem reunidas. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. As it said in the Bible, the Spirit of Porque God o was Espírito moving de upon the Deus waters. se movia sobre a face da terra, Il do n'y avait pas, abismo. il n'y avait pas de création. There was no creation. Não havia Mais criação. quand Dieu dit But when God spoke, Quando Deus et disse que la parole t'est ajoutée avec l'Esprit, and the word together with the Spirit, que a palavra foi juntada com o Espírito, there was an action. la création a eu lieu. a The ressurreição, creation happened. a criação aconteceu. Et quand Jésus était sur la terre, And when Jesus was E upon quando Jesus the estava na earth, terra, il a dit à la femme samaritaine, he said to the woman of ele Samaritan, disse à mulher je suis samaritana, dans Jean 4. I am in John chapter estou 4. no João capítulo Les 4. vrais adorateurs The true worshippers, Verdadeiros adoradores adoreront le Père they shall worship the Father en esprit in spirit et en vérité. and in truth. e a verdade. La vérité, c'est la parole. The truth is the word. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctify them by thy truth, Fica-lhes pela tua verdade. Ta parole est la vérité. for thy word is the A truth. tua palavra é a verdade. Les deux choses. Two things. As duas coisas. Même au temps de la fin, Even in the end time, Mesmo no tempo do fim, cette restauration, that restoration esta restauração les deux choses. consists of two things. consiste em duas coisas: La parole The word et l'esprit. and the a spirit. palavra e o Espírito. Frère Branham montre cela dans la séance la parole parlée, la séance originelle. Brother Branham shows that in the spoken word is the original Irmão seed. Branham esclarece isso na palavra falada e a semente original. Mes frères bien-aimés, My beloved brothers, Bem amados irmãos, Frère Branham n'avait pas seulement la parole de restauration, Brother Branham did not only have the word of restoration, Branham não tinha só a palavra de restauração, mais il avait un ministère restauré. but he had a restored ministry. mas ele tinha ministério restaurado. Je peux montrer même l'exemple de notre frère Franck. Je peux montrer même l'exemple de notre frère Franck. I can even show with the example of Brother Eu Frank. posso mostrar mesmo o exemplo do nosso bem-amado Frank. Quand ils se sont rencontrés en 55, When Brother Frank met Brother Branham in 1955, Quando se encontraram em 1955, frère Franck a témoigné, il dit ceci. Brother Frank testified and he said this, irmão Frank testemunhou e disse o seguinte: Quand je vis cet homme prêcher, that when I saw this man preaching, vi este homem a pregar
pregar. Quand je l'ai vu en action, When I saw him in Quando action, eu lhe vi em ação, j'ai vu les jours bibliques. I saw biblical days eu vi os again. dias bíblicos acontecer. J'ai vu les jours de la Bible. I saw the days of biblical Eu vi os dias da Bíblia. of the Bible, or the days of the Bible. Quelqu'un qui ne Bible. parlait pas seulement de Dieu, Somebody who was not only talking about God, mais quelqu'un qui avait Dieu. but somebody who had God. Alguém que não é só de Deus, mas alguém que tinha Deus. Un ministère restauré, incontestable. A ministry, a restored ministry, and that cannot be contested. Ministério restaurado e Les incontestável. hommes de Dieu sont déjà entrés là-bas, je ne peux pas entrer The là-bas. men of God already spoke about that. I'm not going to go Os homens de explain Deus, myself on os that. homens de Deus já penetraram isso, não posso mais entrar nisso. J'aimerais dire une chose. I would like to say one Eu thing. queria dizer uma coisa. L'église peut être comparée à l'édifice. The church can be compared to the building, A igreja pode ser comparada a edifício Et l'église peut être comparée à un arbre. and the church can be compared to a tree. e a igreja pode ser comparada a uma árvore, segundo a Bíblia. C'est la même pensée, mais je vais la séparer un peu pour qu'on comprenne. It is the same thought, but I'm going to separate it so that I can make É o myself mesmo, understood. mesmo pensamento, mas eu vou separar um pouco para que possamos compreender. Les frères ont déjà parlé de l'édifice. The brothers already spoke about the building. Os irmãos já falaram sobre o edifício e a edificação. Comme l'édifice, église comme édifice, The church as the building A igreja, como edifício, est aussi détruite, was destroyed, foi também destruída, mais pas la fondation. mas não a fundação. Pas la fondation. not the foundation. Não a fundação. Et William Branham dit ici, au commencement, il n'en était pas ainsi, le paragraphe 8. And Branham said, in the beginning, it wasn't so in the beginning, paragraph 8. Irmão Branham disse aqui, no princípio era a palavra e não a interpretação. Avant que les gens puissent construire, on doit chercher à retrouver le fondement originel. Before the commencement of the building, the foundation must be found first. Antes que o povo possa construir, primeiro devem procurar a fundação original. Si vous ne cherchez pas la fondation, vous allez édifier un autre endroit. If you don't find the foundation, you're going to build on another place. Se não se procurar a verdadeira fundação, vocês vão construir em outro lugar inapropriado. C'est pourquoi le frère a dit, on ne peut pas fonder un autre fondement. That is why the brother said, you cannot put no other foundation. Por isso que o irmão disse, não podemos À colocar outro cause du temps, je ne lis fundamento. pas cela, il avait déjà lu ça. Because of the time, I'm not going to read that. He had already Por read. causa do tempo não posso ler isso porque ele já tinha lido. En ce qui concerne l'église comme arbre, To what pertains to the church as the tree? dans cette No que concerne prédication-là, a igreja como a dans árvore, cette prédication, la restitution de l'arbre de l'époux, And in this preaching, the restoration of the church bride, nessa of the tree of the bride, nessa pregação, a restauração da árvore esposa, árvore noiva, version suite, mais page 68, version of sa traduction suisse. from Swaziland, Tradução page suíça. 68. tradução suíça, parágrafo, página. Na página, Page aqui não tem parágrafo. 68. 68. Página 68. Là-bas, frère Branham dit quelque chose. Branham says something. Lá, irmão Branham diz Les alguma racines coisa. romains a commencé à ronger cet arbre. The palmer when the locusts start eating this tree, Os bichos romanos the tree of the bride, a árvore da noiva, Jusqu'à ce qu'il ne reste que le racine. until there was no more root. até que lhe sobrou só as raízes. Amen. Amen. Ici, il continue. He carries on saying, Aqui está Il va continuer continuando. là-bas. he carries on saying, L'arbre, on avait tout mangé. Ele vai the continuar tree had been dizendo, eaten C'est completely. seulement les racines qui étaient restées. a árvore toda foi comida. Only the root remains. Et à partir de la racine, des racines, And from the root, c'est là où on a eu la restitution de l'arbre et de l'époux. that's where the restitution of the tree came. Que tivemos a restauração da árvore da esposa. Alléluia. Amen. Mes frères, My brothers,
Dieu a déjà commencé l'œuvre. God had already begun the work. Deus já tinha começado a obra. The brothers have already spoken about Os irmãos restoration. falaram sobre a Je restauração. compte parler de l'achèvement. I'm going to talk about the completion. Quero falar um pouco sobre o acabamento. Ok. L'achèvement, Completion, O acabamento. Dieu a déjà commencé. God had already begun. Deus já começou. Il a déjà commencé. He has already begun. Ele já Si Dieu n'a começou. pas commencé, il va achever comment? If God did not restart, how is going Se to complete? Deus ainda não começou, como é que Dieu ele n'a pas seulement donné la parole, God did not only give the word, Deus não deu somente a palavra. il a aussi donné l'esprit. but He also gave the Spirit. Ele Mais deu dans une também faible o Espírito. mesure. But in a feeble measure. Mas a nível mais baixo, Amen. Amen. Dans une faible mesure. In a feeble measure. numa medida fraca. La restauration a commencé. The restoration had already Si begun. nous voulons faire des miracles, c'est avec Commencé. cet esprit-là. If you want to perform miracles, it is with that Spirit. Queremos fazer milagres é com esse Espírito. Si nous vivons la parole de Dieu, c'est avec cet esprit-là. If we live by the word of God, it's about that Spirit. Se nós vivemos a palavra de Deus, é por meio desse Espírito. Mais cette rêve-là de la fin, But that work of the end, Mas les esta frères, obra que do nous puissions fim- dire que c'est Dieu qui achèvera. it is true that we're going to say that God is the one that is going to complete. É verdade que possamos dizer que é Cristo que acabará. Je dis Amen. I say amen to Eu that. digo amém. C'est écrit aussi dans la parole It is written also Está in the escrito word também na palavra que Dieu a dit aux enfants d'Israël, that God said to the children même of si vous Israel, allez en esclavage, Deus even disse if ao you go povo into de the Israel, bondage, mesmo sem ir na escravidão, moi Dieu, je vous ferai sortir par ma main puissante. I'm going to let you come out by my mighty hand. eu, Deus, vos farei sair pela minha mão poderosa do Egito. On n'a pas vu la main de Dieu venir sortir les enfants d'Israël. We didn't see the hand of God coming and remove the children Não of Israel. vimos uma mão de Deus sozinha vir puxar o povo de Israel. C'est un langage prophétique. It is a prophetic word. Envoyé Moïse. God sent Moses, Il a fait sortir les enfants d'Israël. and Moses made the children of Israel to come out of povo Egypt. no Egito. C'était Dieu lui-même. It was God Himself. Deus, Ele próprio. Parce qu'un frère a dit ici, Because the brother say il here prolongera ses jours. that He's going to prolong His Ele days. prolongará os seus Quand il dias. prolonge ses jours en nous, When He prolong His days in us, Prolonga os dias em et qu'il nós. travaille, il termine son travail en nous. and He completes His work in us, C'est toujours lui qui a fait cela. it is only God doing that. Somente Ele que fez isso. L'homme est l'agent de Dieu. The man is the agent of O God. homem é o agente de Deus. Dieu ne terminera pas son travail dans ce temps de la fin sans nous. God will never finish His work of this end time without us. Deus não pode terminar o seu trabalho no tempo do fim sem nós. Je lis l'écriture. I read the scripture. Estou a ler a Escritura. Je commence d'abord par Isaïe. I Estou a begin começar- with Isaiah. Estou a Le começar frère com était déjà là-bas dans Isaías. Isaïe 21. The brother was already there. Bon, je peux Isaiah. m'épargner. Il a dit que Dieu fera un travail inouï. Isaïe 21, verset 21. Isaïe 28, 21. Isaiah chapter 28, verse Isaías 28, 21. Alors, 21. comme le frère avait lu ça, je peux y directement aller dans Romains. Let me just go to Romans, as the Romains brother chapitre already. 9, Eu vou diretamente no Romanos, Romans capítulo chapter 9. 9 verset 28. and verse 28. Romanos 9, 28. La Bible dit ceci. The Bible says this. A Bíblia diz o seguinte: Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Chapter 9, verse verso 28. 28. Let me just find it quickly. Okay. Verset 1. 28. For He will finish the work and carry it short in righteousness. Pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. Amen. Le Seigneur. The Mais Lord, il va exécuter ça. O Senhor, how He's going to do His work. Romains chapitre 8, Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verset 19. verse 19. verso 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Verse 19 of chapter 8.
For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Et ce monde ici, And this world, aujourd'hui, toi, nous nous disons que nous sommes l'épouse. today we say we are the Nós bride. dissemos que De somos a sorte aussi, de noiva. l'autre côté, nos cousins disent qu'ils sont l'épouse. And the other side also they say they are the bride. Nossos primos do outro lado também dizem que são noiva. Prouvez-le que vous n'êtes pas l'épouse et ils ne sont pas l'épouse. Prouve-le. Can you prove that they are not the bride? Prova que eles não são a noiva. Cette manifestation This manifestation Esta manifestação montrera dans le monde entier. will show in the entire world. mostrará no mundo inteiro. Voici l'épouse du Seigneur. This is the bride of the Lord. És a noiva do Senhor. Voici les gens qui vont dans l'enlèvement tout de suite là. These are the people that are going to the rapture right Esse now. povo que vão no arrebatamento brevemente. Parce que si nous allons comment on appelle ça, dans les 10 vierges, When we go into the 10 Se virgins, nós irmos nas 10 virgens, avant que les 5 vierges entrent, before the 5 virgins enter, antes que, the wise virgin enter, antes que as 5 prudentes possam les entrar, folles sauront que ce sont eux qui ont l'huile. as As loucas sabem, sabem. English. Les folles sauront que ce sont ceux-ci qui ont l'huile. the foolish virgin will recognize that the wise virgin have the oil. As imprudentes, as loucas vão dar conta que são outras essas que têm o óleo. Mais quel événement qui va leur montrer que c'est eux qui ont l'huile? What is that event that will prove to the foolish virgin that this wise virgin have got oil? Qual é o evento que vai lhes mostrar que eles que têm o azeite? C'est ça la manifestation du Fils de Dieu. That's the manifestation of the sons of God. É esta a manifestação Frère do Branham Filho de a Deus. détaillé cela, je peux vous donner même 7 citations de cela. I can even give you 7 quotations, but Brother has spoken in length about that. Irmão Branham detalhou isso, eu posso vos dar mesmo 7 citações que fala disso. Je suis ici dans la parole parlée la semence originale des Suisses. In this spoken word is the original seed of Switzerland. Aqui na palavra falada é a semente original da Suíça. Dans la deuxième partie, In the second part, Na segunda parte, page 98, page 98, página 98, page 100, page 100, página 100, page 102. page 102. página 102. Frère Branham dit là-bas. Brother Branham says, Irmão Branham Quand diz aí, l'église sera évincée, when the church bon, ça sera coincé. will be choked quando a igreja será apertado Par le Conseil mondial des églises, by the World Council of Churches, pelo Conselho Mundial das Igrejas, observez maintenant comment la now puissance du Saint-Esprit va se manifester. Now look at how the power of the Holy Spirit will be manifested. veja agora como o poder do Espírito Ça ne sera Santo pas vai se comme les gens là, ils vont manifestar. dire, oh, ici, c'est le réveil, c'est le réveil. And it's not those people going to say, no, here, it's a revival, it's a Não revival. será como dizem as pessoas aqui, é o reavivamento, é o Oh, reavivamento. le réveil au Não. Congo, ils veulent amener ça en Afrique And du Sud. there is a revival in the Congo, they want to bring it to South Repete Africa. esse reavivamento no Congo e querem trazer aqui na África do Ça Sul. sera un événement universel. But it's going to be a universal Si event. on avait le temps, on allait rentrer dans les détails. On n'a pas le temps, je vais passer. If we had time, we could have gone into much details, but we don't have time. I'm going to go on. Temos tempo, deveríamos entrar em detalhe, mas não temos tempo, avançamos. Lire et démontrer dans la parole Read and demonstrate in the Word Ler e demonstrar na palavra que l'épouse aura le ministère de la parole. that the bride will have the ministry of the Word to speak. que a noiva terá o ministério da palavra The falada. bride will speak. A noiva vai passar a falar. Et tout cela, ça sera selon la volonté de Dieu. And all that will be after the will of E God. tudo isso será conforme a Et Frère vontade de Branham dit Deus. même que Dieu m'a mis comme un échantillon de plusieurs qui sont restés là. Brother Branham said, God has put me as an example of those who have remained there. E irmão Branham disse que Deus me colocou como um exemplo de muitos que virão depois de mim. Alléluia. Amen. Frère Branham disait à Ti, demande tout ce que tu veux. God could say to Ati Branham, White.
Brother Branham asked Ati Wright, ask whatever you want. Irmão Branham falando Amen. a Ati Wright, pede tudo que precisas. Mais je veux vous dire, But I'm going to tell you cet esprit-là, cette puissance-là, that power Mas eu vou vos Frère dizer, Branham, esse Brother Branham, saisissez et ça les quitte. esse poder ao irmão, that spirit could take hold of Brother Branham and leave him. Et ça les quitte. ao irmão Branham, Could hold Brother lhe Branham tocava and leave e him. lhe Mais pour deixava. l'épouse, ça ne quittera plus. Tocava e lhe deixava. But for the bride, that spirit will never leave. Quand ça Mas sera para a là-bas, noiva nunca mais lhe ça sera maintenant deixará. le départ. But when the power will manifest, it's going to be a soon going Quando home. esse espírito tocar a noiva, será até no arrebatamento. Le message a des bonnes choses. Hein? Message of God, good A things, mensagem brothers. tem boas coisas. Et Dieu a dit à frère Franck, And God said to Brother E Frank, Deus disse ao quand irmão ça sera à Frank, la fin, je te parlerai. when it's going to be the time, I shall speak to you. será o fim, te falarei. Mes frères, Beloved brothers, Meus irmãos, beaucoup de respect que je vous dois. with much respect I have towards you, men of com God, todo o respeito que eu vos dou como homens de Deus, Le frère Branham, Brother Branham, irmão Branham, il y a un événement qui doit arriver. the reason event that must take há place, acontecimento que On deve appelle chegar, la moissonneuse batteuse, which called the harvest, máquina cefiadora. La moissonneuse batteuse, the instrument of harvesting. ceifadora. cette machine-là vient seulement quand au temps de la récolte. That machine of harvesting comes only in the time of harvest. Essa máquina só vem no tempo da colheita. Et Dieu a montré la vision à frère Franck de le champ qui était déjà mûr. God showed the vision to Brother Frank of people that were already matured, E Deus of a field that was matured Deus already. mostrou a visão ao irmão Frank, a lavra que já estava madura. Je peux vous lire deux citations de William Branham. Il parle des moissonneuses batteuses. I'm going to read two quotations, J'en ai beaucoup. Hein? brother. Oh, merci. Je vais terminer. C'est le temps. Posso vos ler Dans 5 minutes, je vais conclure. In 5 minutes, I'm going to conclude. Me deram Écoutez, 5 minutos. listen. Frère, Escuta. ici, dans la prédication, l'enlèvement, In the preaching, the rapture, Aqui na pregação, o c'est arrebatamento en 65, it is in 65, é 1965. à paragraphe 155. paragraph Parágrafo 155. 155. Nous sommes prêts maintenant. We are ready now. Estamos prontos agora. La seule chose The only thing A única coisa que l'église c'est l'église qui sort doit s'exposer au soleil afin d'être mûr. it's the church to be exposed to the sun for it to be ripened. é que a igreja que sai deve se expor ao sol para ser madura. Après cela, And after the church being la ripened, grande moissonneuse that batteuse. comes the great machine of harvest. A máquina ceifadora. Ça c'est frère Branham. This is Brother Branham. Et s'il était, c'était pas terminé. It's Dans la prédication l'union invisible, and in the preaching, Na pregação. invisible union, Pregação União Invisível. paragraphe 204. paragraph 204, Frère Branham dit, Brother Branham says, Irmão Branham je diz, commence au milieu, hein. I said in the middle, Só vou começar no meio. la venue de la moissonneuse batteuse. I wait for the coming of the harvest machine. espero. Nazoyoka. I heard, Toi ouvir. yeah. Estou a ouvir. Frère Branham n'a jamais vu la moissonneuse batteuse. Brother Branham has never seen the harvest machine. Branham nunca viu a máquina Mais ceifadora. comme prophète, But as a Dieu prophet, ne pouvait pas nous laisser Mas como aveugle. profeta, God could not leave him blind. Deus não poderia lhe deixar Il cego. lui a montré qu'à la fin, il y aura une machine qui va faire la collière. But he showed him that in the end, going to be the harvest machine that will harvest. Lhe mostrou que no fim haverá uma máquina ceifadora para fazer a colheita. Et frère Branham a dit, j'entends la venue de la moissonneuse batteuse. And Brother Branham said, I can hear the coming of the harvest machine. E irmão Branham disse: estou a ouvir a máquina ceifadora. Toutes ces citations, c'est de la moissonneuse batteuse. And all the quotation here Todas are for essas the harvest citações machine. são na Alors, máquina pour frère ceifadora. Franck, For Brother Frank, j'ai des circulaires ici.
I've got E para o irmão seculaleters here. eu tenho Dieu lui dit, aqui. God told him, Irmão, Deus monte disse, sur la bâtonneuse, go on the harvest machine sobe sobre a máquina ceifadora. et une machine que personne n'a jamais montée. on the machine that nobody has ever go on it Uma máquina que ninguém nunca Et subiu. fait la récolte. and do the harvest. E faça a colheita. Frère Franck dit, quand je suis monté, And brother Frank said, when I went on that le machine, ciel était noir. Irmão Frank, the heaven was dark. Il a dit, Seigneur, He said, je Lord, ne ferai pas la récolte. Ele disse, Senhor, pardon, Je ne vais pas arriver de faire la récolte à cause de la pluie. Hein. I cannot make it to harvest because of the rain. não vou conseguir fazer a colheita por causa da chuva. Comme